Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant ug may TC ang alkaline nga vitamin C. Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music. Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting. Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon. Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka? Paita. Ang atong dalonggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog. Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug may TC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti ajud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ang may TC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol. Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naaman po'y gulang nga dili bungol. Gusto. Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo. Aka na. Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og may TC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol. Mao jud, Doc. Kay naman gud, Sir JP, nga tao nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant. Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo. Hala? Makabungol maday na. Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero naay solusyon, Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa. Wala gi. Sa to pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag DTX 500 og may TC. Aron dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw. Kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og may TC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
Take DTX 500 and Mighty C everyday. DTX Ako 500. si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian. Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, Bitaw sa? daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress. I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level. Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Rajon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong Correct. exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress. Ganahan ko ng tulog sa'yo. Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mo na Mighty C. importante. Aron mataas imong antioxidant. Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain Oy. fog. Kanang malimtanon na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok. Mo jud. No. Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress, kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain. Correct. Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok. Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir GP, kinahanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinahanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga mag-saving sa bangko, Sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya nay bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kape na aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlon na niya gasto, Sir GP. Mo nang sa katapusan wala na mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunsay mahitabo, mabankrupt, Sir GP. Bankrupt jud. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants nga gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali
siling, sige man ni kahurot. No. Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala Oo. kay gidugang nga deposit. Matag adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod ka gainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot akong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba gini una. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Deo Fresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Deo Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naipakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko, ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ninitag Antalaw na ay Edmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3. Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Doc Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid. Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot. Husto. Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid napajoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid 8 laman ka carbon chain. Sa to pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy. Wow. Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya. Napude siya antibacterial property, Doc. So kampiyon jud ang antibacterial, kampiyon ang antiviral, o kampiyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprilin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprilin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon. D3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct. Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis. Para dili na maapektuhan ang imong atay. Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na, unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis. Yaya, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprilin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siya energy. Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy. Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon. Kanindota pog klaseng energy na oy. Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon.
wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon. So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprilin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio. Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili nimo ni makita sa plain D3, Sir GP. Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio. D3 Bio! O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Sa mga D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay visio. Ang visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Deo Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan? Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug huna-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na nada, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation,
makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa. Nadyo panahon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Dok, ug naaman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako sab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3 Sir GP. Ang D3 Bio kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effect sa imong brain. Uy, nindot na. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot Dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud. Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion. Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka. Correct. O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas. Wow! Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical Sir GP. Mura di ay nag-topical cream. Mura yun. Topical oil Dok, to be exact. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3. Nainomduman ako Dok ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Na nasa ato ang lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants. Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid.
recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Ay, kanindo. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3? Of course, wala. Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity. Correct, Doc Ramil. Mao nay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response. Najud na yun. Paspas kay na. Pag abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinahanglan pang mutawag og pulis. Di na kinahanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay. Taway kayong immune system ani, Doc. Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay. Of course. Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity ug para sa imuhang passive immunity. Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio. Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa. Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon, ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.